Poverina. 10 viewers, grazie mille. Thank you so much guys, 11 viewers. Aspettiamo il tempo che io devo andare al lavoro. Devo andare al lavoro. Ma ti senti freddo? Spaghetti. Mamma mia, spaghetti with meatballs. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, pataas ng pataas. Parang pwede yata kumanta mamaya. Parang medyo kondisyon. Pag ako maagang labas sa trabaho. Spaghetti pababa, pababa ng pababa.